سلام تعنا هبلنا كبرات نفتوات تخطاتلتي تب channel 104.4 راديو في مقالة نسعد زحرنا يوم زينا حزنا لكم قرينا لنا فلما قنوندر زينا قطي منا زلو كل مريا وصقم حدنتنا استئمنا تግራይ سعيرات توصل قالسي يلينا لخلو مختل بريزيدنت غزياو محدار كلل تግራይን حلافي كابيني سيكريترا سلام ጸጥታን تግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገለጹ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ንስድራ ስዋኣት ናይ ገንዘብ ደገፍ አበርኪቱ محدار كتما مقالة أو هلو خناتات سلام نتصطان تختما ملكيتو بتأمر كوميتي تصطا استدالو زته 5 سالة تحبيرو حزد ما نوزر زراتهم كنبلكم قد إمنا زلو كل مريا وصقم حدنتنا استئمنا تግራይ سعيرات توصل قالسي يلينا لو خبلو مكتل بريزيدنت غزياو محدارن حلافي كابيني سيكريتري سلام ጸጥታን ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ዝወሉ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ካብ መላእ ትግራይ ዝተውጻጹ ስድራት ስዋኣት ሓገዝ ኣብ ዝተገበረሉ መድረኽ እዩ ከም ተጋሩ ዘለና ሃፍቲ ተፈጥሮ ይኹን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዓቕሚ ተጠቒምና ክንሓዊ ይግባእ ዘሉ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ስድራት ስዋኣትና ክንሕግዞም ደቂ ስድራ ስዋኣት ክመሃሩ ዓርሶም ንኽእሉ ክንረባረብ ይግባእ ክብሉ ድማ ወስኸን ገሊጾም ህዝቢ ትግራይ ድሕረ ኩናት ሃፍቱ ወዲሙ ኣብ ድኽነት ዘለሉ ኩነታት ዘሎ ዝበሉ እቶም ጀነራል ኩሉ ስድራ ስውእ ክሕገዝ ዝግብኦ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ክብሉ ሓቢሮም ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕዚ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ኣብ ልዕሊ ስትራቴጂካውን ፖለቲካውን እምበር ኣብ ታሕቲ ከም ዘይኮነ ድማ ወስኸን ገሊጾም ሰዓራይን ተሰዓራይን ሃዳንን ተሃዳንን ጸራግን ተጸራግን መባረርን ተባራርን የለን ዝበሉ እቶም ጀነራል እንተስዒራ ትግራይን ተሰዒራውን ትግራይ ስለዝኾነ ድማ حدنتنا استئمنا تግራይ تسعرو لقالسي يلينا لخول وسخن ገሊጾም ሕዚ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ህዝቢ ንሓደጋ ዝቃልዕን ንስርዓት ኣልቦነት ዘትርፍን ዕድል ዝህብ ስለዝኾነ ሓይልታት ጸጥታ ድማ ኣብ ሓለዋ ጸጥታን ድሕነትን ህዝቢ ከወትሩ ብዝለዓለ ደረጃ ክረዋረው ከም ዝግባእቶም ጀነራል ገሊጾም ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ንስድራ ስዋኣት ናይ ገንዘብ ሓገዝ አበርኪቱ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ንልዕሊ 327 ስድራ ስዋኣት ልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ደገፍ ናይ መሃብ መርሃ ግብሪ ኣሳሊጡ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተኣኻኸቦ ገንዘብ ካብ ኩለን ወረዳታት ትግራይ በረቑሐን ዝተመረጹ ልዕሊ 327 ስድራ ስዋኣት ናይ ገንዘብ ደገፍ ገይሩ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ኣይተ ናስር መምሕር ኣብቲ ስርዓት ተረኺቦም ቴሌቶን ተኻይዱ ከም ዝነበረ ብምዝኽኻር እቲ ሕዚ ሳለጥ ዘሎ መርሃ ግብሪ ሰራዊት ትግራይ ፋይናንሳዊ ደገፍ ዝገበሮ ብፍትሓዊ መንገዲ ክፈፈል ከም ዘሎ ሓቢሮም ኮሚሽን ሓርበኛታት ብኣዋጅ ሕጋዊ ኸይርታት ተኸቲሉ ከም ዝተጣየሸ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓበይቲ ዕማማት ሕክምና ንውግኣት ተጋደልትን ካልኦት ደገፋትን ከም ዝገበረ ገሊጾም እቲ ፋይናንሳዊ ደገፍ ልዕሊ 12 ሚልዮን ካብ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተኣከበ ከም ዝኾነ ርክብ ህዝቢ እቲ ኮሚሽን ኣይተ ገብረሚካኤል ግሩም ገሊጾም ሓገዝ ተገበረሎም ስድራ ስዋኣት ብወገኖም ንዝተገበረሎም ደገፍ ብምስጋን ንኻልኦት ተወጻሒ ንኸውን ድማ كل زكالو خربارو كن زقباء ملقتهم محلاليفهم بمحدار ختما مقالة أبهلو خناتات سلام نتصطان اتا ختما أملكيتو بتأمر كوميتي تصطا استدالو زته 5 سالة تحبيرو اتزته بأكاو تأمر كوميتي زخونو خنتيوا ختما مقالة دكتور ردا أبره ناتمر 5 سالة ايو تقليق زلو تأمر كوميتي تصطا حلفت أرمي 22 بوليس كوميشن بيت صحفة بوليس زوا مقالة بيرو سلام نتصطان تصطا ختما مقالة بيت صحفة ملشا ختما مقالة أزست بوليس كفلات ختما مقالة 5 تصطفو تقليزو اتعبي تأمر كوميتي بيت كفلات ختما اون كوميتيታት ጣይሹ ከም ዝሰርሕ ተገሊጹ ዕላማ ናይዚ መድረኽ ዘተ ጸጥታ ከተማ መቐለ ምስ ሕብረተሰብ ምዃን ውሕስ ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ካብ ምሕዳር ከተማ መቐለ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይመለከት ባርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል 104.4 ሬዲዮ ኤፍ ኤም መቐለ ሰላም ክታድኩም ካብ ልብ መስኪን ከም ትሉምድ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሚዲያና ኹኑ ሰላም